handsome. Hello. Hello. What are you doing? I'm here and you say nothing? Don't you miss me? Aduh, pegel banget. Biasa. Abis ada deh. Iya nih, hari ini latihannya lumayan. Lu sih nggak ikut. Ya kalau misalnya ada lu kan lumayan. Ada temen yang bisa suffer bareng. Dasar PT lu tuh emang tukang nyiksa. Tapi oke sih. Oke banget. Udah makan belum sih lo? Kok itu piringnya masih utuh makanannya? Perlu gue suapin nih biar lo mau makan. Iya habisnya sakit juga enggak. Aduh, banyak kerjaan juga enggak. Tapi kayak nggak bisa ngapa-ngapain. Apa sih? So, please tell me what happened. Why am I the last one to know about any of this? Huh? Lo masih nganggap gue temen lo gak sih? Atau lo udah gak butuh gue lagi di hidup lo? Soalnya kalau gak, gue bisa makin semena-mena sama lo. Ya soalnya kan udah gak ada lagi cewek lo yang selalu pengen lo ada di samping dia 24/7. Well, for starter, please throw this away. Tolonglah, tong sampahnya jauh banget. Iya, lu kan atletis. Gak ada hubungannya sih, cuman yaudahlah. Enggak sih, lagi gak sibuk. Bisa lah kalau cuma buat nemenin lo. Udah jangan cemberut terus, kenapa sih? Gue tahu sih kenapa, cuman ya udah sih. Iya gue tahu lo lagi sedih. Terus lo mengharapkan apa gue ikutan sedih juga gitu? Enak aja. Kalau lo sedih, gue harus seneng lah. Gue harus senang supaya gue bisa menghibur lo. Gitu loh. Yeah. Mana sini handphone lo? Apaan sih? Males banget nge-stalk lo, lihat chat lo sama mantan lo itu. Enggak, gue tuh mau bersihin handphone lo aja. Sini. Thank you. Bentar ya. Ya. OCD gue lagi kambuh soalnya. Gue lagi suka banget bersih-bersih rumah. Semua dibersih-bersihin. Bahkan kalau lo lihat chat gue di WhatsApp, di Instagram, di semuanya udah gue bersihin semua spam, semua yang apalah itu orang nge-add tapi
bot doang semuanya. Pokoknya gue udah rapiin, gue udah delete. Kesambet apa? Nggak kesambet apa-apa sih. Cuman lagi pengen aja, kayak rasanya tuh enak gitu habis bersihin semuanya. Lo juga harus ngikutin cara gue, biar lo ada kesibukan dan lo nggak jadi depreso kayak gini. Oke, akhirnya bersih. Mau gue bersihin sekalian nih cat lo. Bersihin sendiri lah, udah gede juga. Oh, kemarin gue liat review buku, terus pada bilang ini bukunya bagus. Lu pernah liat gak sih? Ini, the book you wish your parents had read, and your children will be glad that you did. Yang adalah artinya, buku yang, buku yang orang tua lo itu, buku yang lo harap orang tua lo itu baca, dan anak-anak lo bakal bersyukur kalau lo melakukan hal yang sama. Tuh, kurang panjang apa bukunya judulnya. Nah, cuman pada bilang bagus, terus gue tertarik. Ntar deh gue summarize-in buat lo kalau lo males baca. Okay? Some mints? You want? Nope. Udah sih, gue udah makan. Emang lo belum? Oh iya kan? Itu makanan lo di depan. Ya ampun, kok lo picky banget sih sama makanan. Bukannya dulu lo yang sering bilang ke gue, apapun makanan yang ada di meja itu harus dimakan, harus bersyukur kalau udah dimasakin sama nyokap. Ya gak usah go food lagi, gitu kan. Nah, tuh, lo lupa sama omongan lo sendiri. Jadi beneran nih, lo mau gue suapin? Well, just know that if I do, that will go online for real. What? I have all the time in the world, babe. What do you want me to do? I'm all ears if you want to talk. Okay, I'll stop. I can't stop. I just had to espresso. Alright, I'll stop. You want me to sit there? Okay, wait a second. Alright. I will change mode into a calm version of Hazel right now, okay? 3, 2, 1. Okay. Kenapa bisa putus akhirnya? What do you mean you know? I don't know. You never told before. It's past the expiration date.
Is it because of the long distance relationship that you guys have recently? Well, we all know that your girlfriend, your ex, is very clingy to you. Like she wants you to post pictures of her, your activities together with her. She wants the world to know what you guys are doing every day whenever you guys meet. And that is totally fine. I have no problem with it. It's not like I mute your story. It's not like I blocked her account. No, I did not do that. Silly. Okay, I did. And I'm not sorry for that. I'm just a bit annoyed. No, there's nothing wrong with you guys. It's just me, okay? Anyways, I gotta say, your chemistry is not that good with her. I gotta be honest. I mean, she's a good person, and you are a good person, and you guys together are cute, but I don't know, I just don't see you guys together for like forever. Emang lo pernah mikir lo bakal selamanya sama dia? Ya gue tahu bukannya nggak mungkin, tapi lo pernah nggak sih kayak duduk berdua sama dia, lo spend time sama dia, terus lo ngebayangin gitu, bisa nggak ya kalau gue menghabiskan hari-hari gue sampai gue tua nanti sama dia? Pernah gak lo ngebayangin itu? Oke. Lo pernah ngebayangin dan lo ketawa. Kenapa? Gak kebayang. Kayak geli gitu ya mikirinnya. Kalau lo ngerasa aneh, berarti she's not the one for you. Ya gitu. Ya sesimpel itu. Menurut gue sih valid ya. Karena kakak gue dan orang tua gue yang bilang itu. Kata mereka, kalau lo bisa membayangkan masa tua lo sama dia, ngobrolin ini tuh, ngelakuin aktivitas entah yang simple atau yang ribet, dan lo merasa lo nyaman dengan gambaran itu, berarti ya orang itu punya big potential untuk jadi pasangan lo. Karena mereka bilang pasangan yang
sehat itu yang bisa jadi teman. Gitu. Ya kan awalnya memang jadi temen dulu kan. Kalau lo kenal sama seseorang, terus lo suka sama dia, lo berteman sama dia, terus lo pacaran sama dia, lo mengenal dia lebih jauh, terus kalau kalian cocok, kalian nikah, gitu kan prosesnya. Ya berarti bener dong. Gue tahu pasti rasanya gak enak banget putus cinta. Tiba-tiba hidup lo tuh jadi sepi lagi. Yang tadinya tiap minggu pasti pergi-pergi kelayapan berdua, gak tau lah kemana itu, tiba-tiba jadi sendirian lagi. Lo jadi gak punya temen buat ngobrol malam-malam, buat sleep call. Gak ada yang nanyain lo, udah makan belum? Udah gosok gigi belum? Ya memang gak enak, cuman lama-lama bakal sembuh kok. Iya, pasti. Ya kalau lo tanya gue udah melewati beberapa kali putus cinta, dan ya udah gitu. Ya lama-lama pasti move on juga, entah waktunya lama atau sebentar. Kalau di gue kasusnya, kalau misalnya gue yang putusin, gue bakal cepet move onnya. Tapi kalau gue yang diputusin, lama. Lo diputusin atau lo yang mutusin? Okay. What do you want to do right now? You want to just lay in bed and I accompany you? Or do you want me to leave? You want to have your me time? Whichever is fine by me. Lo butuh apa? Gue siap buat menyanggupi. Lo mau gue di sini? Oke, gue di sini. Gue temenin lo. Jadi udah berapa hari lo nangis sampai mata lo bengkak kayak gitu? Gara-gara itu lo gak mau keluar hangout sama yang lain?
Kalau misalnya kalian itu berjodoh, gue percaya pasti nanti pada akhirnya lo bakal disatuin lagi kok. Tapi kalau misalnya enggak, ya udah, lo mau maksain kayak gimana juga, kalau universe udah bilang enggak, ya enggak gitu. Well, it's not like it's the end of the world, right? Lo kan juga masih sibuk kerja, sibuk nyari sibuk nyari kesenangan lo di sana di sini. Lo masih punya banyak temen yang bisa lo ajak nongkrong. Ngapain sih diambil pusing? Iya, gue tahu lo juga gak mau sedih. Lo pasti gak mau merasakan perasaan yang lagi lo rasain saat ini. Tapi lo harus ngerasain. Ya biar lo itu tahu gimana rasanya jadi manusia. Ya manusia kan senang, sedih. Manusia tuh kan punya emosi yang kompleks. Kalau misalnya lo gak embrace emosi-emosi itu, lo menutupinya dengan intinya kalau lo putus ya memang lo harus melewati masa ini. Mungkin lo denial, lo marah, lo masih gak percaya, tapi lama-kelamaan nanti lo bakal sadar, lo bakal nerima, lo bakal ikhlas, dan pada akhirnya lo bisa move on. Terus lo bisa melakukan aktivitas-aktivitas lo seperti biasa, sampai pada akhirnya lo bertemu dengan seseorang, lo tertarik sama dia, dan lo jatuh cinta sama dia. Ya gue harap hal yang sama juga gak terjadi sama lo. Gue harap pasangan lo yang berikutnya bisa awet kalau dia itu orang baik, ya. Oh come on, cheer up. Aneh banget rasanya lihat lo tuh tiba-tiba lemes kayak gini. Biasa lo tuh aktif banget di Instagram. Kalau lo lagi nggak foto sama dia, lo tuh sibuk sama kegiatan lo sendiri. Dan gue selalu suka ngeliatin story-story lo, foto-foto lo, jenakanya lo yang receh itu, second account lo yang isinya itu dampingan foto-foto lo lah, apalah hal-hal gak penting yang ya walaupun gak penting tapi bisa bikin orang terhibur. Bikin, ini salah satunya, gue terhibur. You can do it. It'll pass. I can help you. Kan tadi gue udah bilang, lo butuh apa, gue akan menyanggupinya. Lo butuh temen ngobrol, gue bakal di sini. Lo butuh
teman buat main game, I will try to do my best. Lo butuh orang buat masakin lo, gue bisa. Lo butuh apa lagi? Bisa, gue bisa jadi plus one lo buat datang ke kondangan temen lo. Bisa banget. Lo nggak tahu walaupun tampilan gue casual kayak gini, tapi gue punya lemari khusus isi dress. Ya kan, gue juga punya teman-teman yang nikah, saudara yang nikah, acara ini itu. Ya jadi gue harus punya baju-baju yang bisa gue pakai waktu acara itu. Is it that weird? No, right? Okay. No need to thank me. But okay, you're welcome. And you know what? It's her loss. It's her loss that she want to break up with you. Because this is gonna sound weird, but you are a fine young man. Mungkin lo gak sadar, tapi ada orang-orang di sekeliling lo yang juga sayang sama lo, yang juga peduli sama lo. Mungkin gak sebesar rasa sayang cewek lo ke lo, atau mungkin lebih besar dari itu. No one knows. Tapi lo harus tahu kalau ada orang lain yang pengen jadi pasangan lo. Ya ada. Ya pasti ada. I mean, oh my god. Would you look at yourself in the mirror right now? Yeah. Look at yourself. What do you see? What I see is that there's a handsome guy who is sad right now. He might think that he is not that cool. He might think that he deserves this. He might think that he's not good enough for anyone. He might think that he doesn't deserve to be loved. But he is wrong. Because everyone loved him. Everyone cares about him. Even though they might not show it properly, but they are. You can feel it. I'm sure you can feel it. You just avoid the feeling. You want to pity yourself. Now look at me. Look me in the eye.
I care about you. I really do. I like you. I like you as a friend, and if the universe allow, I want to be your girlfriend. Wait, what? Why are you laughing? I'm not. Jesus, I'm not joking. You ruined everything. Oh my god. No, I am being serious right now. And see, you're avoiding the feeling. You keep laughing as if I'm just joking. I'm not. I'm not. I just confessed to you, and this is how you reply my feelings? Really? Do you know how hard it is? It's okay. I think it's my fault. I shouldn't have said that. It's okay. You don't need to say anything. I just want to let you know that that's my feeling. Enggak, gue nih ya, lo harus tahu kemarin itu gue dikirimin video. Jadi ada streamer namanya Dean Kate. Dia di situ dia bilang ada bedanya confess sama nembak. Kalau menurut dia ya, kalau nembak itu berarti lo menyatakan perasaan lo dan lo mengharapkan jawaban dari dia. Kayak kan kalau orang nembak, do you wanna be my boyfriend? Terus lo jawab iya atau enggak gitu kan. Nah kalau confess itu ya cuman sekedar menyatakan perasaan, tapi nggak mengharapkan orang itu tuh membalas perasaan kita atau bilang iya atau enggak gitu loh. Cuman kayak ngasih tahu, gue suka sama lo gitu. Dan yang barusan gue lakuin itu gue confess sama lo. Ya udah gitu aja. Iya siapa tahu kalau misalnya gitu lo jadi terhibur nggak lo? Seneng nggak lo? Ada orang lain yang suka sama lo. Udah nggak usah aneh gitu. Nggak usah jawab sekarang, nggak apa-apa. Intinya gue cuma pengen kasih tahu aja gitu. Tapi kalau misal nanti lo jadian sama orang lain juga, ya udah sih, berarti bukan jodohnya, bukan berarti kita nggak bisa temenan kan. Hari ini itu adalah tentang lo. Gue udah gak mau ngomongin lagi apapun tentang gue. I'm gonna focus myself on you. What do you want to do now? Do you want to go with me? We hang out somewhere crowded, filled with EDM music. You feeling it? Or you want us to go somewhere quiet? Or you want to watch a movie? We could do all of that. I have my car downstairs. And I'm ready to go whenever you're ready. You want to do it now?
I can change this calm energy into that energy that you saw in the beginning. So which one do you want? What should I do with you? You're too adorable. You're too adorable, man. I feel like I want to squish you right now. Keep you inside my pocket. Bring you anywhere, everywhere. What? What did you say? Do I have superhero complex? What does that even mean? I don't know. I don't do this to just anyone, okay? I'm doing this because I like you, because I care about you, because... What? What do you want me to say? What do I want to hear? I don't know. Okay, come on. I'm gonna wait downstairs, and when you're ready, let's go. Okay? Alright. No more sappy nights from now on, because I'm going to annoy you until you move on. Okay? Wait. Why do you have this? Why do you have this picture of me on your tablet? Oh my god, this picture, you took this. I don't realize this. Oh my god. Duh, rambut aku panjang banget. Ini bener. Kenapa lo tiba-tiba masang? Gue gak liat tadi ada foto ini di tablet lo. Oh, lo lagi gak sengaja lihat-lihat. Okay. Well, just so you know, foto yang lo ambil di kelas waktu itu juga gue taruh di kamar gue. Ya nggak apa-apa, gue suka aja sama fotonya, kayak lucu gitu. Lo tau gak sih cerita di balik foto itu? Ya nggak tahu, makanya gue tanya sama lo tau nggak? Nggak. Lo tau gak sih tuh gue lagi ngeliatin siapa? Gue nggak ngeliatin ke lapangan sepak bola. Lo coba deh, lo lihat baik-baik, sorot mata gue, lo zoom terus lo lihat nggak ada siapa di sana? Ada lo. Kalau lo mau lihat tatapan orang yang lagi jatuh cinta sama seseorang, kayak gitu tatapannya. Yep. Ya kenapa dulu gue gak ngomong? Ya gak apa-apa. Gue cuman mau menikmati aja perasaan itu. Gue gak mau kecewa. Gue gak mau gue jauh dari lo. Jadi ya gue simpen. Menurut gue, mencintai seseorang tuh lebih menyenangkan daripada dicintai. Kalau menurut lo gimana?